Lobi balanga sisa, we badu an chucho ya yana fukone Yoshua. Udena a plateforme pour MVO TV. Ubuani parti en bosch kopu nangaou aini utal pour s'attaquer à Bunyon Soufou, Jesus Christus, Yoshua Machia, Angawi. Miyangu anta bala ya so. Kwa ego lobi sang lobi bala. Amen. Mais oui, taki Allah we meke ude ibung na tepo a bosch kopu ya so go dai go lonto na hi go tapu. Ubuani taki about a Libye for a Christian Libye. For sa waka makandi aini de tanga ting aini de feti sa we feti because si usabita ki son de Jesus uno ma holido ma anga Jesus we meke we so to feti we so tanga te sakon ade ala de anga ufuka chao go mo fawe na uani partage taki about Jesus anga libi fu fa waka ngen de feti sa ye pe ani bikane na mo sa ye pe number 1 uteke Romania 5 vers 1. Donc, Romains, Feifi, Obigen, Wang Godo Seibi. Ok. Étant donc justifiés à partir de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Elohim. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance l'épreuve et l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance rend pas honteux parce que l'amour d'Elohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions sans force, Mashiach est mort en son temps pour les impies, car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Mais Elohim montre son amour envers nous puisque alors que nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Alléluia. Amen. Bala biyo buko taki ainde tanga teni na galuna mo sakai. Wishi sang wishi fau uka du ala sotu moitu sadu ma sonde Jesus Yoshua Amashia unoma pasa de tanga tea eno amandoto bika aden atu ade apashi ade alibi na fuwani alibi futego wabifu wakatanga na Jesus wabifu litanga Jesus wabifu wakane baka wabifu bibi ne da abibi fu kone Yoshua Amashia na tei ekainen tei bibi sa dugio bebe wuktaki ainde tanga ting nanamo wang te bun ego na umukainen nanamo wa te tanga te kon na umukai mana alla tenkaba wisha ego bun ye kainen wishi ana ego bun ye kainen because taki ahama je holido je wakatanga ne tapu ene baka ani ande tanga teni au fende wini bika ade awini wang na foshi ube sabien abekon dede gyo ko na croix a pai sondo gyo ateke ala wi feti ateke ala wi libi chaigwe gyo awanta ki ala sanya dogo ko na so fu e bibi ne wi lobien u poti de weiti fien na na praktei na dati na ala u kafeni awini fotego ma momenti sa we luku na sama fu sama te action taki ma faye fecha fetifi faye wakanga ngakono Yoshua na aso mi de dia ko takiso ade pastor takiso mana de shire weluko we fet taki meke Yosefi abu en relation anga Jesus Christus we kai Yoshua Amashia na augia ka kiti balanga sisa ala we fecha feti wishi pays de nyagonta pour wishi faye waka wishi sotu modeli de ikade lebi gumba kala sotu kololi de mana konen Yoshua Amashia na mo sa holi tanga ala yunde ne futu na afeti fi ne o fecha feti gibi na use fetchen ataki efu ensemble se efu ani fecha feti fele na agolashi ataki fi mebe taki de tempo
na imosabi kotaki okai mafi sabitaki na Jesus Christo se holi tampo na istaki o abi alibi futego na mufika otogi atabala meke akachai kongo to bika ude samo fu pata otonga fu gu akshu fu sa holi tanga bika de tanga teikon nono asuna de teshi ni ude bigi teshi de tanga ten bika takito ye feche kona fawe sabitaki akoko so be fito na ishi wani pa takia woto yanga fu akishu fusa holi tanga bika wani atendigado kon fusa gwange mbaka. Amen. Amen. Aswa de lobi bala bika le tinke faule ishi da wishi taki atetanga manga Yoshua usa pasai. Amen. Bika sonde Yoshua uma fecha feti. Bible buku taki gado lobi usote taki wishi wabe wanifie wabe sukwen pashi akode de gwa croix. Da widi ko teke enyo libi aja enyo libi no ya na wan libi sama di jago on tapuya be sa do sandegu en ataki taki wishu wan libi sama go on tapuya be odwengu afudi be du bungen da be odwengi abe odwengu ma Yoshua be du bungen na soso gi ube du ube libi wan fashi no be bunja be fiti to kunya lobi fien totongo na croix gu usabi te wan sama en que faye so gona croix de go dede na pe ana wan law dede awan tanga dede en be bobu kutaki ne se figen libigu ana dede ko nya te ken ke fa sa te ko sama libiti de da kien no na gadu se figen mien fuja wani pai fuwi nyagi en libi da wan dede na croix na wan dede di na wan le kitisa nya wan tanga sani isabi fude mutaki wisha depuis kifidi de meke de taki de mushikipiyu awansan de tanga imu lobi sama fi mudwengen da Yoshua lobi wabe isukwense fi no asma be den kitaki ala fashi bala ko kenishi e fa olibi fuwa wabo gado atitumishi no be bolbu kutaki ini mabe libin ke fa be wani abe efi be wango dogi e tenke no ya shanya go tapude sama ja teke anye libete de libi ke fa de wani matokwa pe Yoshua lobiu agwa croix go de you da no we di teke enyu libi we di taki uani wakan ke fa wani Yoshua na ofika ifu de dibi ko dusa wani ngai Yoshua na ofika ifu fikai fu sondu ko dusa wani ngai Yoshua na ofika itu fu un pasteur ko dusa wani ngai you bika pastor no go de gia croix en wishi se fi taki na pastor odumeke egwa heimor pastor se fi ja sabi fi ogwa heimor na imu feti fi yu anga gadu na yu musa be ni atisama e bibi tide na de tide ala de leli di anya go tapure taki imabu un pastor joko so e fa mo le agadu a pastor de sama e so e fa mo le agadu na gadu mu meke umu poti fi tro agadu mu holy ne go na croix go de gi pastor be go de croix gi se gado be accepter ma Yoshua dati ama go na croix fuja lobby you a lobby mi a lobby ini wandi wakane baka da so ile meke te jaini kama te pasatanga tembo fugo suku fu bel pasteur c'est fait bien fait Letiso kaya Yoshua be kadi be jaina go tapo anabi abandonné anafudi connaît non da abandonné aini 1 Pierre chapitre 5 à verset 8 attaqué soyez sobres et veillez car le diable votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. C'est ça. Ananga libi sama wabe afeti. Afeti do efeti nangai anwaye efeti. Dati on taki afeti do efeti na wansama oye epi efeti na gadu se efio feti afeti genke fa bala taki. Na Yoshua se efinyo feti afeti gi bika fu Yoshua afeti gi ilashi e fu Yoshua no feti gi ulashi. Maja feti kabana croix da ini wini ude dati on taki tewe feti wa efeti fu sabi sama o winya afeti wini kaba na olu sefi enke bibi wanfu waka ni wini tawaka ni wini godo
enda te feti de kwai pashi enke fa jape na den kita kina iwa wa feti de gina law bibi wan lukuno no ya te welu kwa gonta pu fai pasanya gonta pu iluku sai pasanya de komeito be na alla ganse fu de komeito no wan na isuku fu giga du grori mo na soso fu meke moni na soso fu meke moiti fu tawa moja tapu mo tawan so le shitegi tolinga de Christian ya bala de sasa dogo tagi dishia mikeli kimobu tawa da itakenkeli kimobu tawa itakibaka un pasteur bakagadu ne pasteur ata keli kenda itakibaka gadu ne pasteur odu fu de pasteur mo de ko sube fu gadu asani na be poto suzuku e funa pasteur dishi o chaigwa he molo funa keli kifia na mo bu amo important na suku ye o swa feshi Amen. a feti di e feti na iwa a bien anyala hi gonta pa feti de a sefi feti di abi enketi de no ya so a feti di feti amantea ana iwa wan fetchen abita wan di sefi kisha sefi feti fide tu a sefi teshi fide abita wan di kishen tu mana olumo li tanga bikate oko tanga na pastoro meke igwa he mor na gadu sefi na Yoshua wolitanga gadu atentanga mamolitanga gadu na ufikao Yoshua no itina ufikao fuguna na hellfire also abi oko paigu amen Taki mo bara. Non na te iluku aini a Christian libi. De Christian nai holi na gado mo de mo bibi aden de team amon ke gado sefi. So samadia ya action taki fire dini gado fire wakanga gado. Non mi pasteur ta inta ka so même libi. Masabe ibo beaucoup taki. Be beaucoup taki sama di lobby mi adache holy mi commandment. And pasteur na abi commandment, pasteur ko ya cross giu. Pasteur no abi awarait. Awarait janya Bible beaucoup ini. Na te ile isha Bible beaucoup na itaigi fire mo libi. De poti den team a ofeshi na fu lelu sandua ima fustan kande a fusta sande kande gadu na opo na apish na apefusheng na ya opo a pastor fe a foshi you na kataya ki luka sof a bibo boko ta kasa itaki manono tawan dina ile sha bibo sefi atede yetaki aso a pastor preki a sonde na ape ofa di de woko na ape ofa fode woko na ape chagwa usatika bibo fe atapon apochani aini kashini sonde bakago na kempu fungi fugo gwa akeliki ta wa sonde fa wa keliki asonde again ki ashiki machaja uso na ibegi gadu sefi na so sukutaki o sonde mudo fu mingo gonshim pasteur letika pasteur fu na gadu de taki a médiateur de fa makaya médiateur amin diman teotaki na ampasa pasteur na pasteur transmettre go gigadu mana so be beaucoup taki be beaucoup taki te wani takenga igado gwaini akamba afia itapado ai bakana ifre boygi kindi na isutu ikinyado na itakenga gado na gado die shia nya dungu ini pe libisa mama shigo na nyo pikiu isabite ile shani Yeremia si fontinto be beaucoup taki futeken woteken Jérémie 17 verset 5. Je vais lire. La Bible nous dit, ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait la chair sa force, et donc le cœur se détourne vers Yahweh. Car il sera comme un arbre dépouillé dans le désert, qui ne verra pas venir les bonheurs, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, dans une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie à Yahweh. Donc Yahweh est l'expérience, car il sera comme un arbre planté près des eaux. Amen. Et il s'étend ses racines long du lot. Courant, quand le chaleur viendra, il ne s'éprouvera pas et sa feuille se restera vert. Il ne sera pas en peine des années de sécheresse. Alléluia. Bi beaucoup taki wasama wa bibi picking fugadu wa pikin fo manenge man picking di eteke bibi na ifika wa
pasteur ta pour ensemble no gode na croix gi ensemble no sabi fa libia yo suna sonde wa ishi efu dide ko wa ishi efu te wakagana na ishi na eteke bibi na ipotine tapu be bo taki asamade ode ensemble de fructu bika a fructu faz for o libi sama na te na bibi gadu na bibi o ta sama entu be bo taki unomu bibi o ta sa ni monke gadu amu meke odusani efu shitonsani na wota ibo yikinen na fingo ita bibi ansandi gadu se fi meke na wantaki na gadu ya skoif gadu potiguash kese ma be bukuta ki asama na pe au de fructo au fructo gado fructo avec saile ki bika na bibi gadu di kodede na croix gang ma taki me beni asama di e bibi na Yoshua Amashia di e kai gadu teja ini noutu te adidi ko fetianeti a pastor fi goshnada na yo wande aso iwa ifien te ya ini stray a pastor fi de nanda nyamenga ampala nyanya you de aso ye efetia fetifiko ma no you di sabitaki you gadu elibi a Yoshua Amashia di komoto tapo tron di e de boygi kinige ala de nga funeti e kayenen na akonde de gina croix ataki na sama ge bibi ne soto na ala de libi fien e wakago bon ala de do de betapu o poge bika saile bika anai bibi wa sama mai bibi na Jesus duwe ka Yoshua Amashia Jesus Christus nena amo bon peshi di ka boygi kini na ikafende bon ikafende losto ataki konami ala widi weli duna losto na mi ogu losto alosto jogu anataki abigudu alosto ngena nataki na ufet satana ufetimo alosto ngena nataki na ina wifi et de paiement ma wantaki ade dia ode no na gonta po aso yo fene lostu na korosu pe ko su be fien pe ka fenya atego libi en mi na atego libi wani me wani de e boygi kinya pasteur feshi e fude e waka en pasteur baka e fude e dini en pasteur na ade di me dede na me go fene na tase ma me bibi taki Yoshua Amashia di meke gonta pour di meke menga ibala ngasisa tide na ade di musabita ki anawalibi sama yumpoti yubibi mana bebo bukota ki poti bibi na woltu yaso enta woltu ya libi a woltu ya libi te ile shani Yohanes ein ataki abede na bigi fagon tapu ento de meka gon tapu entu na ena woltu ishi ne na woltu abibu kutaka woltu konton shikin sama eleka wa siri kwanya gonta po ini fuko seifu asofa mu waka asofa begi ala yu Jesus Yoshua Amashia be begi abeitaki mitata da heimol yudi meke gronta po aime aksi fisa ye penga sana ma odufu no pikifu gadu e dete o abistre na we stuk na begi kai Yoshua Amashia tawande na sonde mogwa wakti te sonde te mogwa akeliki na me akshi pastor begi gemi ma pastor de woltu se fe suku fudeshi ese fi shiki fa wa shiki mogwa ta shiki ma fudeshi yudi shiki mugo suku asamadi edeshi adeshi manena Yoshua Amashia bika pastor se fe suku deshi ataki mi kongide samadi shiki wa pastor se fe shiki ishi adestre na pe balanga sisa uholu sefi na Jesus Christus Yoshua Amashia bika ade awini man ade atanga ba ade man amandi boko do di boko keti de meke do apedo no de meke pasha bede milibi no bede bun agadu feshma de ja kwai ni milibi ni Mr. Kimilibi ko kengi and to noiti mago boygi kini na wa pastor feshi and to noiti mago taigi pastor taki aso imiti mi yumu yepi bika SFS ku yepi mami katenda ki aso tanga teme pasa na we tuma we stokini na we begi kai ali bigado di de meke gonta pon di kai we di o seifu na yin last thing atenta nga balanga sisa nembo ani taigu so amboskopu fu sa holido holi tanga us de strekon wishi seke wataiko wishi gawin taiwai wishi dondo ikoti masabita ki Jesus Christus na ufikayo ataki me janga ofu te mi kombaka ala sai pasa ofeshi mi janga uya mi jaw feshi mi jaw baka mi jaw sei adenawe alat me ke santa yefing e libya anyway ni amen atiki faita kibala le mautaki pimo bika we kodona last pishi ma samwanta ki lobi sanga lobi bala meke wa gigadu semo meke olibin ke fa wol tutaki bika be bol buku taki awina sautu fagon tapu e fa sautu la shenteshi dango sao genteshi mo da abumo
na futowe guafaya. Le buan umusabuta kidigado meke gon tapanga heimor anga didibi faya be meke gilibi sama be meke gisata anga deta didibinke ulibi sama gadu be meke heimol giwi asoidi meke utaole gadu na ekolo ataito kya gose ko ampe shigu bakate na okotekeo utaoli na gadu de utaoli na Yoshua Mashia afeti tanga manya afeti de jo shitaki agadu fuja libi wina leti fago onta pa faya gadu takina leti wan faya da ego kibien te leti wan faya na fukia hi pishi pia jape meke de sama shi de froktu de wecha meke de shaki gadu ja libi so le shito bala da weluko nya go onta po un pique exemple no ya de Christian na ito mo yukasama fashi se fi de na ego ashu umanga mamo na chama ganda afenjo uma wanyende libi de yaoso Kristen anasogadu takeng efu wani desa mashi taki wa piki fugadu tutu ko doenke fabe bolbuku taki uma pikin le speki manga ida diri solugu ifute ko bigi na wakagwa ganda da egoteke wa man no ana amadegi gen yameke ko bigi so na imanga ida da imule shipeki den yutuma nenge di wani asama pikin go akshide sama fasama yabi fa shipampila gwado autorité ifa konde fi efia sanama gwado autorité fa konde fi daito adati dek be bolbokutaki manono ya ala sanye mélanger wa isabi sama Christian wa isa sama na Christian so me sama de kitaki ateigwa komeito da ya Christian so me sama de kitaki ateigwa nya kelike su da ya piki fugado bala wa bon sanye taki anafuja uruja ino wata ngada afishi anafudie gonda ya Christian teida ili biteke gado ni ye chade froktura de take ya maya peke fugado asisa ya peke fugado meke wa gado semo meke o libin ke faol tutaki da gado kishi glory and atimo antakima. Amen. Na wedo na akaba pishi balanga sadati awoto awani taki aba agang gado duedini Yoshua Amashia fusa holitanga ko holitanga ndetanga teni wishi saikon na lashi bibi holitanga meke agadu ya sa chao godona kaba pishi fulibi bika ababu an bigin au yabu an kaba na ko holitanga letinke fa ba ataki letinke fa utaki kaba soso afeti du efeti aso kaba na gado se efi sama je feti wo fusa wutu didibe ko feti na gado alobi de ka gado alobi hanape na opota amponga yo anono ya so ende tanga ti ya so ukaina muna gado ya ukaine ubalu sutu kinja do tikai meke de famille fi you je dindi gado ka meke de famille shi afaya fu gado na ni libini meke de sama je wo kwa pe etang ape de e shafaya ya ni libini ma meke wa chai agado ya so poli ne mo bika we poli ne awe mekeden gonta pusama awani kwa keliki na kondini ai agadu ya so bika una abuan wan bukote ikones na fuma buan bukote ikones na gado oshtaki de piki aso mi piki na kataki disha mi piki uma piki disha ma piki ma fwa libi au fa woto taki una omang chaya faya fugadu go fuko inka fabataki uja sautu fagonta po ma efu ai libi anga sautu fagonta fao chai teshi go gide tasama wa omang alatimeke an bosko pusa bo anta igotide na holy do wishi sautu feche kon wishi fayai e bombu sheko wishi dondo ipiki masabitaki ade sanape na gado mekela de sanape wishi stray kwa ipashi holy tanga balanga sisa na lashi bibi bika wan bon pêche de giufo wotan agwego pep go meko un pêche giufo wotan construire osugiu ala de sanape yum bibi sabe bukutaki de to entu sagado mo futaki anafi ose ka impoti kongyo ishi ataka ikotekeo weluka de specie fait non aso meso tushiki na fuso ko pataki umopota ampo opotanga e kaina gado aso bika aten dofu akotekeo baka abetaigu então accomplir sabe taigu na akotekeo holi tanga balanga sa tepa bosko pu godo shidon na haliken na otekeo boss lens na takisa wani do angagado magado lobi e balança use if lobi go begi goto fa taki na fu condamnero mana fu taigu taki gado libi holi tanga and persévérer.